Jorani kok pandangannya bagi nasi tongga kapang di joto takuk teh bukuk cono apir lam segotri Jorani kok pando tini bar tarik nomor 2025 salmani kok mas hai tongwang sabi Jorani kok pando tini punya kok tuma kotor belai ke kotor kok tuma যে বড় বিশিঙ্গ সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল লাগি তংখা কিন্তু অফিসিয়ালি ইলেকশন কমিশন नि बखाक्तै डाइरेक्ट साख्लाय जाकमानि आमाहायतो करिखो फियाव बरनि बिसिंग अबनो ताबुक सोशल मिडिया वो तैलायनाय ओरमुर नांलाय तंलायखा तामनि हिमबा जरा कलकमान सिंग प्रोसेसिंग बचलि पाइमानि गांकाय जे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इलेक्शन कमिशन नि बखाक्तै जे ओंनानि तंगमानि आबो एनेक्सर 5 खायनि ताबुक कागज लापसा बो स्टेट दगो SIR ओंनाय माने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन माने न जे वोटर आईडी चेक खालायजांनाय बरक अरनिदा अरनिया गांके सि त्रिपुरा हास्टेनि बाहायनो 23 नम्बर राज्यव कखा जे त्रिपुरा बाहायनो इनको जाकसिनाय SIR खायजाकसिनाय ताई ओ SIR नायजागनाय 1 तारिख 1 मास 2005 नि जे डकुमेंट्स तंगनानै नांनाय फेमिलि ओ कायसे कायसे फेमिलि नि 2005 नि सिगां उको तंगना नांनाय डकुमेंट वोटर आईडी इंगा बावना डकुमेंट दक तामनि हिनबा ओ 2005 नि उलो जे डकुमेंट खायनाय र आबो जदि बंनि फेमिलि ओ बुफानि बुफा नै नाय जदि 2005 नि सिगां अर त्रिपुराव करै गांके बरक SIR ओ बातिल खालायजांनाय बंनि वोटर आईडी अबो हंकाय सराय कक जे ताबो कागज भाइरल नि तंगमानि अ कक अनुजायि गांके और गोबांमा स्टेट ए स्टेट बाय बी स्टेट खायजाका और बिसिङाव नुकजाखा लास्ट SIR क्वालिफाइंग डेट्स हेल्ड इन 2005 और अर्लियर इन स्टेट UT माने यूनियन टेरिटरी सगता ओंखाय ए नम्बर स्टेट तो यूनियन टेरिटरीज ए स्टेट एबा यूनियन टेरिटरी वो कवर अंडर द फेज ऑफ SIR नि बागै साजाका आन्दामान निकोबार र बाहायनो 2002 नि सिगांनि डकुमेंट मा फुरुंनाय छत्तीसगढ़ 2003 गोवा ओ 2002 गुजरात 2002 और बेयाव 2002 थामगा केरला लक्षद्वीप ओंखाय परे मध्य प्रदेश 2003 ओंखाय पुडुचेरी ओ 2002 आमाके राजस्थान 2002 तमिलनाडु 2002 ताई को उत्तर प्रदेश 2003 वेस्ट बेंगल 2002 ओंखाय बी नम्बर जे अदर स्टेट ताई यूनियन टेरिटरी रगनि बिसिङाव लास्ट SIR तमनके अब 2002 के आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश 2006 आसाम 2005 बिहार 2003 ताई चंडीगढ़ 2002 दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दिउ आरो 2002 के दिल्ली 2002 हिमाचल प्रदेश 2002 दिल्ली 2002 ताई हरियाणा 2002 जम्मू एंड काश्मीर 2005 ताई झारखंड 2003 कर्नाटका 2002 लद्दाख 2005 महाराष्ट्र 2002 मणिपुर 2005 मेघालय 2005 मिजोराम 2005 नागालैंड 2005 ताई उड़ीसा 2002 पंजाब 2003 सिक्किम 2002 तेलंगाना 2002 ताई त्रिपुरा हंकाय 2005 1 तारिख 1 मास 2005 जरानि सिगाङाव डकुमेंट तंगना नांनाय बरनो अरनि आसल भोटार हंकाय उत्तराखंड 2003 ओ जे कागज कायसा अंखरलायमानि बाय ता सोशल मीडिया वंगलाय दङ किन्तु इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि बखाक्तै हिनै तावसो जरतै जे ऑफिशियली अंखरमानि आबाहाय कागज तो चिनिया फाव सपयको किन्तु इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि बखाक्तै न अबतो क्लियर नि कक दङ उमबरनि प्रेस रिलीज नि बखाक्तै जे बो राज्यबो ताम खालायजना थाङै दं किन्तु ताबो गोबांमा साजागि तंगमानि कक हंगाके बिहार ओंगै पाइखा आबन परे पश्चिम बंग ओंगै दङ आबन परे खेना त्रिपुरा ओंफायनाय आबाहाय हिनिनो कक तमाव कासाय दङ तमुनो SIR हांखे तामो उंनो अब्रतै जों बसकाङाव पान्डा खालायनो जदिबो आगि कक सालायखा SIR गांखे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अब तैबिसा इलेक्शन वोटर आईडी बाक्सा नकल खालाय तंबायखा
tai baksa nokol borok illegal immigrants fainai illegal voter ID rok sam tongmaikha aborok no kaham khe naikolnani tai arwo sachota tubunani baginai transparent tubunani baginai o samgotang ya pharomani obono sanmani bobagra product kisu devroma bahaino election commission of india thanio sanmani tripura o wngkhangkhe 2005 ni sekang je borokni voter ID tongo borokno ohani borok ba borokni original voter ni sinijaknai tabuk naithai tamo ungno boskango saiman laisai जों jorani kok Ingkai amno karibo ang tini je jorani kok pandabo kubuni video rok phunani sekang bahaino oronorno kisisa kok thumrok ranani musungo kotor arni bisingo National Association of Street Vendor na obya tini norok saimano Tripura hasteo phaikha NIA National Investigation Agency abo rajyoni Uttor Tripura by Unakoti district tini naitugmung salokha NIA abo kake National Investigation Agency kendroni kaisa motha police ni headquarter head office saklaikha 2023 BCO je kasam raja sayati borok hap paimani case no seri nyani ni bagino thangnai 10 tarik November NIA ni kaisa team rajo paimani rajo police no logio tino NIA officer rok tini o duita district ko thangai naitugui tongo ingke nor wanson si 2023 BCO je kasam raja sayati 12 ta hapmani case tongo Mane illegal immigrants songno tinai je case sajagmani abno seri nyanya bagini oborok phaijak tabuk Uttor Tripura bai Unakoti jela nisimi sengi phaigramani koktoma tai kaisa kotor koktomangkha Agartala ni Birkhungkhola Maharaja Bir Bikram Birkhungkholao tini khoroksa je passenger Birkhungkholao kanaino naitugui 88 लाख 88 लाख एबा 4 रासाय रांनि 7टा रांसाकनि बिस्कुट बेलेग रांसाकनि ब्लेक मानखा यागो CISF रक इंके मिया हरो आगरतलानि MBB बिरखुंखलाव कलकाता तै लखनऊ थांनायनि बागै खरगनै पेसेन्जार फाइमानि बरकनो बहक बिसिङो से मानसिओ बहक बिसिङो दाजाक इंके आरोनो sak nani rok doctor rok orang seni biskut no manka borni huijak gawo bohok bisingti sawinyo tonjak na no thangike abo toilet to kari nai abhai obostha ta o khorokni passenger rok no khoboi rangsang ni biskut rok bohino customer ni yago yaphari kha CISF hingkai tabuk Agartala ni Birkhungkhola ni bkhakti samangkha abo abhai kaisa wanama sija Tripura obo gotona ngai thangka Matabari project circuit house ni bahanyo koktuma tongo Montrokra Dr. Manik Shah tini chief minister wa rumo north east ni development ni je donor minister Jyotiraditya Scindia baikhe je agi proposal rohorjak Matabari beraikhi thayo circuit scheme tinai je virtual ni bisingti tini koklam panda angkha Montrokra Saka Tripura ni je naithok nukthok habarni naithok hukumu mukumu tai orwo je matai no mani jagmani khulum jagmani abono tinai belaikheno lukurongni bkhano srangro tai lukurongno kaisa khatungma ro abno kare Nirmahal Sipaijala Udaipur ke Chakragma Dumburo bahayo khoboi o circuit ni je scheme tongmani arbo tarat mane hor brei nokha salbani bagai berenyani bagai chongjakha montri obno kok proposal lohmani no positive nei saka circuit ni joda hamkrai rejak rangrabam ni chubasu ronani bahnyo kok saka Jyotiraditya Scindia Ingkai abo kereng jagao Bharat ni luho manopni sinijak Sardar Vallabhbhai Patel ni fil sara bachi mane 150 bochor asamani salno narge rashtriya ekta divos palainani bedekhnino tini Sipaijala hangkor beremni unity march eba thansa ni khachiklaimung panda songsajakha ingkai a panda bisram Sipaijala amsayo songjaki tongmani koktoma
তাই abno chengi rekha panchayate kochugrung naikungni mantri Kishore Burman Bishalgorni go lama lamprao trai junction ni bwskangni simi chengai 7 kilometer lama himlai pailekha Sipahijola go gate bwskango thangai abo paikha tongkosung borokni yago baha bar hatune bana tui o himbotogo manjakha mantri rai juda juda adongrok Bihar Vidhan Sabha vote ni second beremo kaham tengka casarnan bagi nyai merek khaniwa barja nahaka hasteni tiasar joan rok haste police ni luku kurungnai officer Rajdeep Debsaka mia tiasar ni 7 battalion commandant Jyotish Mandas Chaudhary niti phangbai tiasar joan rok Bihar ni 152 constituency number Bihapur তাই 154 গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্র মরংনি বাগি বার্তা খালাকিয়া আবনি সিকাং বাহানিও লাইথানাय 6 তারিখ নভেম্বর বিধানসভা কাইনিও বিহার বুট পুইলা বেরেমো কাহাম করংखे বার্তা পালাইখা বরক খাবার তাতে বুকুক চং তাবুক তাই কাইসা কক তুমাবো তাং হাস্তিনি নরন রখা কক থুম ওলতেব খা সাজাংনাय কক তুমার নরন সাवनो फियाबा तिनि তে কাইসা কক তুমা কতরखे কাসাই फाइमानि दङो आनिया फावो Obongkai je tiprasa kami amcai rogo जों गोरों गोरों कक्टमा साके बा गतना अंके सिमिनो जों बखान नांलायो जे तिप्रासा हुक खाइ दंमनि माइ काइजा रगनो डाम्पिं स्टेशन बुनि आबर्जना केफेक मानि खिबना बागि रगो जागा ना हरजागु इयाके तेसारनो केम खलायनानि इयाके केबनो कॉलोनी रेनानि आमाके जागा सेकजाकमानि राजनीति नेता रक साव हनै दामर थायांगै दं त्रिपुराव जतनि कमन कगखा बांलादेशी हाबैबो खायगलालिया आबो बखा हन्ताव bahan hontau bui saya umahai tabuk raja sayati Bangladeshi habibo bekas jaglia raja sayati drug falai bo calai tonglai bani nugui bo khayok lalia abo hanyo dumping station hni tlang jagi tong bo khayok lalia phiaba tonglai malia khwai 26 asram barini tula sikor ganawo thalik bulung hni tongo a jagao tini je tahsil rok tini phai jaga sosui thangmano nai nei tongmani unjaglia tini khela maka sulaikha lama kasmani ulok khanai di lukurok tam saka o dumping session samnani regla khanai bormi obimot phiaba sarkar anke nai japayo no abo satok jakmani kok khni sarai tongkha lukurok tilani ang 2013 phaya ora tongore numo ta thangare oi tongore sanar de tongore arin moto ya pike mongba আচ্ছা আচ্ছা ইনকা তাবুক নরক বর্তমানে কাসুকা মানে খাইরিয়া ওর আবহাওয়া ডাস্টবিন না কোন খাইরিয়া চিনর পটার মাখা বন চাউল বড় খাইচল তুসা কসরি থুন আপন সংনা হিয়া চিনর নালা খালা করে সম্পূর্ণ বাসা তংরে মুনাম সুনাম সুবাই সুন্দর তো খাইনা চিনর বসা বতই সব সাতব বড় রুগিন খাপর আপন তো সাইজ মতে চিনর পালা পিডা খাইনা খাইলা খাইতো স্কুল তাবুক তহসিলে ন তামসা তহসিল সাওয়া খা জাগা ন খাইতে বন নে খাস মাং তাম সানালা সি সালাং চিকা তাম খাস তংমে দে जों मा तंना नांनाय बले सालाम लेबो जों जागारि दि सुना सना गे साव कागज दे जों सानै दङ कागज दि जों आफागे दले सागा जों खाइया बा हुवान जों तांगै जत कागज मान बास खारि मान जों खाइ बा हाय दे काचिगा मां दंनान सिका कासुक गम बाना दङ दे आबो जों बो सेमाया जों रे खाइरिया एक कथाय न एदिसिनि बिसिङ बर पास्ता हापायतो मैला वन आखा हिमि जों आबो गसि हामबाय नांखाय जों ताइबो फाइट खाइथनाय जों आबो अबरुद खाइनाय लामा कासुका हे आसना हामबाय दे नंले अरो जे बासिन्दानि बरकदा ओ पारानि दा नों नाम बिसि चेयरमैन ओ अच्छा तो सागादे बबाय गथनांखा घटना खाय आगे रगो तो म हाय डास्टबिन खाना बगेबा सित्रा खिबना हिनि टाउन ने और बरक उ जे नक फांकिनि बस साइमनो किन्तु जोंनो साया हठात कै तिने आंम तहसिलदार न आनि किसु पाट्टा नि कागज बतलांना बगे आन थाने साजाक कां आं जमा खाय दंखाय नों पाट्टा बुख्रुत लांनाय हिमब्रसे एकाय नों बरबा नोंका आनो बसंका आं एकलै बौ उंगबो कला बागान बाजाराव एकलै बगानाव आं एकलै फाय दंगो आप्रुत लांना नै हिंसो एकाय एकलै नोंतान फायबा फायनाय हिंसंकाय बसाका और तिनी उ टाउन ने उ जे कासरा मा उंगो खिमनान बगार कला बागान जागानाय उ इंग्लिश मीडियम एरिया जागानाय नों ने सागा देंगाय गे बो जगाव आबन परख बोते कक सालिया कक किजा मे सालाय पाइखा जागा सालिया तना जागा सालिया आनो फोन बरा रिसीव खालिया एकलै बरो हेंगाय
bono bare phone kha por kho saimang ka RPM no phone kha RPM bo saya oro dustbin nai phenge ni ठीक एकमात्र एकलव्य एरिया सिमिं छौ और एरिया सिमिं छौ एंगाय RPM bo saya इंको bo saya एर por kha bo sawoi ang phone khai burkai obo RPM bo saka oro se kola bogan muti nai ni ka am tikhai ang khailia hinai ekta jora phaiye asugui lai sangka थांमा परे तैसे नगो थांगमान परे से तैसे फाइका हिनै तैसे अरो फाइये जों जन तैसे किछु बरक तुयै मन कमप्लेन मा खनै हिनै रिपोर्ट मा खनै हिनै जों अरो आसुक लाइखता अच्छा अच्छा अंग ताबुक जों खाय आंखाय नायो अरो माने बुइनि जागानि सिद्र बाहाय आनि एडिसि एरिया वर अंक दाइमान नाय आबो ता दाथुन हिनै आं साका इंका ब्लक कर्तृपक्ष प्रिय बसाका और उंगलिया और चॉइस खालिया हिंचौ इंके तहसीलदार बसावो चॉइस खालिया तब फनो नरक तहसीलदार आनो साइकलंखा वीडियो ने एक कॉपी एप्लीकेशन खाइदे एसडीएम ने एक कॉपी डीएम एक कॉपी खाइरिवे अब नरक मते जत जन साधारण नि सय साकन हारे अबनो एप्लीकेशन नि अच्छा नंगले जे खरकसा बिसनि चेयरमैन अंगै जे ओमो हाय जे एडिसि एरिया रगो जे डास्टबिन खलाई खांकाय बा सित्रा कत किछु सित्रा कि खांके एडिसि एरिया वो निनि पक्षे नंबो बाहाय पानसु ओबो तां बैलेंस आजायांगो कारण बुइनि आरनि सित्रा सामान नंगारक बाहाय आने एडिसि एरिया बपंग पाहाड़ी बरक हिंजा गुइन सगला आनर खै खिबनाबा आबो तां गसिमिया आनि बिसि जखन आं आबनो कमप्लेन खाय आं आबनो नासिलेबो आबनो आं चाजा गेता ताई कैसा जदि न सुदुनि न बिसिनि कारिबो जदि कुबुनि जागबो अमाहायनो एडिसि एरिया खाया तंगाय जत टिप्रा संगै अबनो बबाय खायनाय ना आबो जत बरनो अबनो कन्डेम मा खायनाय आबन बगे आं आज जत जगन कन्डेम खायतो हिने आं इंको जत बरनो कयो निनि मुंखाय आनि मुं सूर्यदेव बर्मा पश्चिम दंग बिसि चेयरमैन आबन बागै आं बंनो बारबार नायखा माया दिने खमालाय सुखा बं आं साइबर हका नों अरो तंहाय माने बुसु बालुखा आं 2013 मेन अरो जाबुक जे लामा कुथुम जागनर गथना तामो सार बरक 3 बार आगे न कुपन खाइ नायथां बाजा सना पुनो पक्षे समातर साबनाय फेताम खैना नि कम फरेस्ट आगो तामसिंगामो आनि तहसीलदार आंगाति बिनो जे 4-5 जना वानस दंगो बर आदिकेना बरमसि हाहाबो आंगाय आं 3 बार बरनो मालाखा अर वासे मालाखा अरनि आं जखन बरनो रुतु खायो खबर माखाय आप्रो बरक खार थांगो फ्लाफ्ला 3 बार माइखा नायखा बरं मा या 3 बो आंबो ओ से ताम सेमो हनि खनामानि तिनका बगया सा आं नासिं तब ता खाके नांके आं बं लगन फाका आं बं संगा सार नंग नमो बतै व्यवस्था तामनि संगा आनो कक साया बर हाय जे बट बट थागे जे बस हाबलाका हाबलाय फटबका आं संगा नंग साबले अधिकारी और नंग नंग गेदा आं तो गारे दंग नंग आन कक सायाव नंग बतिखे न र फा बटल बटल बार बार आं बं साका आं बुक हामे सिक ठीक है क्या कौन है डीएम कौन है एसडीएम हमको क्वेश्चन चाहिए ना मालिक तो हम है खास होने से क्या है हम इतना साल बैठा हुआ इसमें आप रखा बहुत ना अंगली आप उन अंगली तब उन था आंगती के जरूरी खाएगा का आंग उती के पक्ष है का बोर खाके मोर मना अच्छा बोरंगनी मेन और फोटो माने कारण ताम खैना बाकी फोटो बु आप संग सब साया संग आंग बे कक खाइसे सामिया को बोर एकमात्र खनावो आं 3 बार बंग रिफ्रिका मालाय सित्रा खिमनानि हिने खनावो आबा खिमनानि सार्स नामनानि हि साव सार्स नामना कावसे कुतुगोर बो सार्स नामनानि हा अच्छा अ मुख्यमंत्री WhatsApp बोलंगो चावै गोबां गाहाम चारि खि बांखा गाय चिन पहाड़ गाय खि पाइने ने आबुनो चंमाने माया मुख्यमंत्री नखा खिरि त बिसिरिया या खाइ वाछाब या गाला सिलाइना ini di seria pas tamton seudi maya bo seudi maya no sing habia cini di sisi habia nene mungkai an mungam de borma Posimdas Nagar Jackson Sadar Para angoro bas to mane ang 2013 phayo 2000 अच्छा व्यापार ताम सागर मुने yang
na palo hindi do tongre ang tapos har boleh basang di khai tong se bodo si to khore Ngay nukhna norok khadojak lukurok je buni manam buni kosok lidas buni nora kosok mane kidane jaksin ko DDC area eba tiprasa kami amsai abro nugui tong manalia tai narak tai abahile khaba thai tong male hanai jo tong kosok borono basalaikha ta maro kono political krei o hani borok o hani bosar kuino o choba eba tini ofra kisalai tabuk nai thai o samuno phan khai da hanyo hero muno karon taksi jati tirprawo CAB no kasui silai kokjama ulabo CAA khlaini khibka abahai khai kwbangma je sarkar khlaini hamaka khlaini tongo kintu tipra saroni manthaini sanmungke na tipralen sanai mano na gra tipralen sanai mano na 125 amendment sanai mano na direct fund sanai mano na land right sanai mano mungsapano tipra sarongke riya ngi tongmani serai ke nogjagi tongo obo kuno je dofa kaisen bagi kok samaniya obo nugui tongmani koksi nugui tongmani kok no sanan thangka tai bosung supply jagi tongo BC election khlaijagia 2016 ni simi 10 বছর kawi tongkha karnai tongkha takphane BC election kaya court kamani ya gulo bongni chaya gosia obono haste hapang naikoloi tongmani mojomo boroni mokol boskango serai BC election khayani bagai kami amsaini hamkraini bagai phan thangyangi tongkha lukorok samung maya ngai ajimung maya ngai lama hamia tei maya karen maya ajimung maya ngai tongbai mani koktoma bania khlai maya ngai tongmani koktoma ambai baksano obo sudu khanyo tiprasa tong kosung borok simi satok jagwa mahaya sebok khlainya rok do hanyo bongni manthai die maya borni 7 pay commission onujai rang maya abai keno जों हाय मीडिया चालनाय रक सुदु से डिप्राइव खालायजागि दं ओके दं कसुं बरनि कक्टाम सासिनाय खाबरे दाखते बुखुक जों टीवी चैनल रक बाहायके चलि हिंगांकाय जों जे टीवी चैनल बिसिंतै जे एडभार्टाइजमेंट माने सरकारनि ककनो फानो बरनि गोबांमा स्किम मानो बरनि गोबांमा सामुं हुमुं मानो कक कसार मुं मानो आबरनो आवायमान बिसिंतै सरकार कायसा चैनल न borni advertisement ni phiru abono karibo haino je kwbangma private rokni private jemon ta rangsak dugan mano jemon rangsak ni gari dugan mano abake kwbangma borni awai mungno khlaimani bisingtei borok no rang rejakhaje jing channel amhai jinghai channel rok choli laija jau phiaba nokjakha a je abahai ad dana ni baginai ICA department ni bakhaktei information and cultural affairs ni bakhaktei enlistment khlayo bo channel no jung advertisement danai a advertisement dana ni bagai jodi rangmaya advertisement kari hingake norgabo thuidi nor thripan tongni thangpan tongni ning bagi jung kari ni mai klaijakha ama ke kauma channel klaijak tongo ar ni bisingo chini kok tirbawo kaisa phiaba जों गोबांमा borok kok sahoro nor bahanya ano sahoro je nong ni khorang kahambe paya ni khorang hamya channel kahamke nokjagya miri waisi nokjago waisi nokjaya au abo kok soini जों gosi dong kintu sarkar ni bakhakti kono chubasu simaniya kok tirpra haibumno bothari khibisi paikha boi sarkar ni bakhakti karon जों bar dorkhast riyo chini janang mani document aboni yagulobo aro kaisa ICA ni director no president roi kaisa media rok no tino committee khajak tong a committee rok ni proposal krei borni gosia ni baginai जों tabuk sagara tei ICA ni kono facility manja ngi tongo जों bo deprive khaijagini tongo ge obahai engmani ukologo kono karon krei director bai thangi ang sung salaikya je committee khajakmani a committee ni je chaya wan sukmung chaya naharmung baksaka channel choliar no rang roi tongbaikha baksaka hanya bomong matro simi potrika angka ba maso kangsa kai tongbaikha ye channel logga baksa haina matro news hai khai tongkha abro ad mani tongo phiaba tripura kok ni channel kok tripura puyangi tongoni yagulobo aboni supply jagi tongkha o supply jagmani ukologo saboni naslema tong
Okay, je borok baksan ke channel hani 1-2 mas sengma banyak se borok ke ad rok mani tong bakha enlistment rok mani tong bakha omai ke di charita khaijak mani oboni jawab lukorok bahike renai abo lukorok thani wono yafarnai tam ni hinba TTAADC hapangle borok je khlaimani joto channel no rojao khami thiya khakseya কিন্তু অরং গাকে টিপ্লাসা চ্যানেল কে খাগজাগো ইউটিউব চ্যানেল কে খাগজাগো কে তামুনগৈ মকল বস কাঙ্গো সিতেতি আমাকে খাই দं কে অ হাপাंनि सामुनो नों बलायनाय ना चाया सानाय जों तो हापांनि सामु फुनु दङ जत पलिटिकल पार्टी निउस फुनु दङ सिनि बिसिङो आवहाय दिस माने खाकसे मानि गरै केबा लुकरकनि बागै नरकनि हामजामा बागै जों कुन रकम गोथां तां दंजावो आ जे तुमुंनो अबाय के सरकारनि गसिमुं मानि एडभार्टाइज मान खांके जोंबो साउन्ड गाहाम खालायनाय केमेरा गाहाम खायै स्टुडिअ गाहाम खायनाय नर खरक गोबां मानि एंकार रुइनाय खायमा खामु फियाबा जे बाक्सांगा के स्लाग मानि गाहाम दाहनाय आं सायमिया किन्तु जों दफानि बागै कक्सावो देशनि बागै कक्सावो सातकजाक मानि कक्सावो आबनो केबो खाकसे ना आबनो केबो जाजागियाना आबानि मा होनसिनाय गां दफानि कक्सावै जदि आनो एडभार्टाइज याफानो आं किन्तु दफानि खाय थांनाय दफानि ककनो नरनि बसकांगो तुनसायनाय ताम हिनबा कक त्रिपुरानो लुकुरकनो जे जदि सयके कक कतर होनजानाय होननाय केबो नाला पारि रनायले कक त्रिपुरानो वाति वाखांके नखा समयनाय आहायनो आवार संसाय दङ किन्तु आरो वाति वावै नाला पाखांके जतन पुंगु माहाय अब कायसा कक त्रिपुरानि कायसा मारि दङ केबो इहि हनमांगला जे लुकुरं बागै ताम खा कक त्रिपुरा ताम खायका किन्तु अ कक त्रिपुरा ताबुक सेप्लेजा आबाहायनो कायसा सराय सराय आंनो प्रमाण कारण जों वाइरे वाइ लेटारियो लेटारि माने परे कोनो हा बसाया ना बसाया तामु रिजेक्ट खायजाका ना तामुखा ओलो लिस्ट अंखके बयनिसिम अंखर अमसका सातक जा अंखके मकल बसकांगो हापां संरं सामुनो बाहाय के जोंनो मोथांना बागै बरक हापां दं हनि जों उकुलगो फानमानाय जदि उकुलगो केबो फान दं खांके बा आं ताव बसांके आनि आमो बाबले दंगो आं हामपाले हामियापाले दंनानि कि ताव सरकार रक्षुरो अमके निनि आनि हि दं हुकाके TTADC हापां रगले जतन नाय दंलसा TTADC बो आरो स्टेट मानजाक निरिया हनि हिंकाके वाला लेगला खामदा गरख जों ताव अकक साबनि बयबो जाया बो हनजागि मान ककरै जों बाहायके चलि दं आबो गलाय खे कस्तनि बिसिति चलि दङ आबो इनर बासा साउन्ड हामियाबो मा खानानाय किन्तु गोबांबा चेनेल दङ अ बाहायके आचुगै दादाक सिदाक नर बाय कक सानायनि मतन साया किन्तु जों सालायमोन बिसिति के जों हनजागो जाया ककरै खाबो दादबो सं सरकारनि गमा जे बेक माने गेपनि दङ ना ककनो सराय सराय मासावो आबो बागैनाय केबो खादु खुनां दं खांके आबो नाकारदि फरिके हायो हाय चिनिया फावो तिनि तो एक्सीडेंट नि कक्तमा कहे दंगो ताई लखीपुर नि इंक TTAADC नि कायसा 11 महारानीपुर कन्स्टिट्युएन्सी वो तिनि कायसा बिसि नति नाय कक्ताबले मुंपाना संसाजाखा आरो ककनार गैखा EM कमल कलय बो कक्सिल जाका जुमला जॉइनिंग खायरिवै तिप्रासरनो बुवा ग्राबाय सकागि मांगला हनै साकातिनि EM कमल कलय 11 महारानीपुर तेलिमर ADC कन्स्टिट्युएन्सी बिसिं खबजने पूर्व लखीपुर बिसि के आरो तिप्रा मथनि बुट कमिटिनि कमिटि सनामनि कहे जागावो कक सातिनि स्रांसाला ब कक साका मानजाखा तिप्रा मथनि जुदा जुदा आदं रक बहायनो EM कमल कलयनि लगिवो फरिके खलायबे तिनि अ कक थुमनि मांफ्लिवो EM कमल कलय सामनि कक turbo sorbromoi tabok sujara chung obaikan chalai payo chung tipra sarok boforo chung chini talika hamno boforo chung bohaino boi hai dalam kotorong no boforo chung bohaino chini hawo chung kiri koro kri khema tongno chini obigota tong takukte bokusong norok 2016 mujodo tong 2016 wo ayang narni borok rok paine rok no oro danani sungkok mamangkha jumla joining chung abono proof khai phanuka Krishnapur ni Kollanpur ni Teliamur ande Ashrambad ni orni ti prasarok tabo phanu bubagra bai tongkhu orni ti prasarok no je ti pramotha yakardi ti pramotha yakaroi wak bokromok de phalni marok 사자기 동포 자가워 어토살로기 하이네 사자 동포 하타 산디 더 파타 한데 이네
chini tipra sarok ha ni bagai se fight khai payo ha ni bagai ha sanna ni bagai chini tipra sarok constitution resolution ni bagai se fight khai payo chini tipra sarok kerui big rangai chini bahai ke thinango chini chini thinang ni chere rokno rung kaham si kaham tong kahamat lang thangman chini ha kamaya khaiman chini safety ni bagai tipra sarok juge thang ni bagai bubagra je choba khai tongo tipra ko ne bisingte greater tipra len bisingte obono yakarei ora Krishnapur bu thangya sara Tripura bu edisi amcheni lukurok even general amcheni tipra tong tongmero lukurok ke bu pham thangya tong jodi no challenge khanya na ke BC election o talan khaithon jeng abo dud ka dud pani ka pani phunuk nai edisi election bu khaithon hai na hai विधानसभा इलेक्शन को खाइतन बस कांगा आबोनी पिक्चर नुकलाइनाय आबोनी बागै चिन अरु नुखना जत अरु चिनि पूर्व लक्ष्मीपुर बिसव जों खाइजा 29 कृष्णपुर नै जों बोर्ड कमिटी प्राइमरी कमिटी एभ्रिथिंग चिनि रेडी चबानी बागै फाइट नि बागै जुद्ध नि बागै जों केबोनो किरिया जों किरिओ सुदु चिनि तिप्रा सारक जों किरि खाके कुचुनि कुचुओ चिनि साला जोंना हर जोंनाय बोनो चिमिसि किरो जों बुबाग्रानो चिमिसि कमादांनानै किरो बुबाग्रा तंसाक जों चिनि तिप्रा सारनो फियकनाय आबोनि बागैनो जों समाय तांलायजाक महाराजा के जय बुबाग्रा के जय तिप्रा माथा की जय तिप्रा सा की जय हामबाय ओके न मथारि सागरे हामबाय चिनि तिप्रा दफने तिप्रा सारनो ताइसि सोशल मीडिया नो ताइसि बुबाग्रानो जों चिनि 11 में हरनीपुर कन्स्टिट्युएन्सी बाय खबजाक ताइसिनि 29 कृष्णपुर विधानसभा खबजाक पूर्व लक्ष्मीपुर एडिसि विलेज जों तिनि दुइटा बुथ कमिटि खाका 29 नि 29 ताइ 29 नि 30 दुइटा बुथ कमिटि खा चिनि खिरन नायक एसबी स्कुल ताइ चिनो जागा बुथ कमिटि खाय खामा जागा फाइ मानजा फजाक चिनि बरंगना सर एम कमल कलय ताइ चिनि अ जागा फाइ मानजा फजाक चिनि डिडब्ल्यूएम नि प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रल नि बरंगना जों मेडम एस बरंगना मेडम बिता ताइ चिनो जागा ब्लक कमिटि चिनि अनफिस दङ चिनि हायुं ताइ चिनि दिलीबाबु दङ चिनि दामतन बिसि चेयारमेन ताइ चिनि बाबु असु गोबांमा हम हाइसा लिडार दैनोसो दाबु बिसिओ चिनि बुबाग्रानि चौधुर बुंबाय चिनि तिप्रा दफा थांसांनानि बागै सप्लाइनानि बागै बिसिओ जों दङ मासेला खासाव बुनि पार्टी खाने बर तिप्रा मथा नरम बै थाखा तिप्रा मथा ताइ एकरा महारानि बर सरकार खालिया बिजेपि सिनलाय आंबो बिजेपि राबो साना मोसोबो दम तंखाय चेलेन्ज तंखाय तिप्रा मथा न नरय बिजेपि सरकार खाइमाखा गाय जों बाहायनो नरनो सबाय मथेबो जवाब दिनाय आमन बागै चिनो जागा चिनि याम सात फाजा बिन खुक्ति बसुं हिसा कखना लानाय हामबाय खबर kate bukuk chong obongkai nornuka tipra mothani panda ani apo rasmiti ni kur panda hangkai CPIM rokni tekaisa ko khwai mohokuma committee ai kuthung panda songtaja kha baskangni edisi chong bari noti nai borni kokta mung laike kaham krung khlainai paikha ni saka tini agini CEM tai jabo gonu porshodi GS Rata Saral Deborma borni tini khwaini pandano laike khathatung ungjaka tamninba borok aro khwayo CPM rok bojago tokjago rikrijago office hokjago makhlo yam hing tomoni oba ke fil lei si tham kokcha panda khlaijakha panda manjakha CM Rata Saral Deborma tayam karbo GMP Central Committee ni adoro farike khnai jai CPM rok ni ko ini 12 November খোয়াইনি 23তম মহকুমা যে সম্মেলন একেবারে 100% সাকসেসফুল কনফারেন্স সংখ্যা সিনি তাবুকসা গুজরা যতটা কনফারেন্স মানে আংখা খায় খোয়াইনি কনফারেন্স সবচেয়ে কাম খানাनै কারণ খোয়াই অনেক আক্রমণ অনেক ঘাত প্রতিঘাত নি বিসিংতি প্রায় 350 মতো ডেলিগেট
এই যে সম্মেলন খাইকা প্রথম খয় টাউন হল আরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলা টাউন হল মানে আর টাউন হল পারমিশন মানে পরে পর্যন্ত সে পারমিশন ক্যান্সেল খাইয়ে আ জায়গা সম্মেলন খাইমাইয়া কাসাম যে টাউন হল আবনে পরে সিপিএম পার্টি অফিসে সাত সাকাবো সম্মেলন খা এই সম্মেলন বিশ্বাস খাইয়ে 10 দফা দাবি নতে লড়াই খাইনে নেবাগৈ ও মহকুমা এলাকা কারণ ভিলেজ কমিটির একবার লুটপাট চলিত খা এরাগা যারা বিজেপি খাইনাই তীব্রামতা খাইনাই এবং 80 দিন 90 দিন 100 দিন সাধারণ বড় তীব্রামতা খাইনাই বিজেপি খাইনাই বড় পর্যন্ত যতটুকু মানানি দরকার বাহাই সামং কই বড়কনি রোজগার কই হাজার হাজার সারা রাজ্য যেমন বহি রাজ্য থাঙ্গাই সামং থাঙ্গান জানানি বান্তা ঠিক একইভাবে খোয়ায় মহকুমাও শুধু ত্রিপুরাশা এলাকানি ত্রিপুরাশা শিকলারক তাবো ওঙ্কা বুড়ি পর্যন্ত সে প্রায় 700 750 তিনি সম্মেলন কাখা বড় বাইরে রাজ্য 10,000 15,000 টাকা রোজগার নেবাগৈ বড় বহি রাজ্য থাকি সামং হুমখাই জানানি বান্তা অথচ একটা জরাও বামফ্রন্ট সরকার তংপুর 10,000 15,000 টাকা ইনকাম খাইনা নেবাগৈ রাজ্য যথেষ্ট সামং দं মানে বছরে 365 দিন বিসঙ্গ 260 দিন 70 দিন সামং দंग নিনে তামানি সানাই 60-70,000 টাকা ইনকাম বছর খাইনানি সুযোগ দं তিনি আবার অক্টোবর ক্রৈ নেবাগৈ কামি আমসিনি বড় একবারে দিশাহীন অবস্থা আবনে পরে চাকরি করে বাকরি করে বিএ পাস এম এ পাস বিএড খাইজাক এমএড খাইজাক ডিএলএড খাইজাক নার্সিং খাইজাক ইঞ্জিনিয়ার খাইজাক শত শত খোয়াইছে ত্রিপুরা রাজ্য লামা ফুনুংবানি ত্রিপুরা রাজ্যনি আগরতলা যত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার একটা জরাও খোয়াইনি দখল তিনি সে খোয়াই তিনি ঐতিহ্য তিনি করে চাকরি করে নেবাগৈ তিনি এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত কাজে আবুনি বিরুদ্ধে ন ও লড়াই চলিনাই খোয়াইনি সম্মেলন কাখা বেশকে তাও ত্রিপুরা মথা বিজেপি বড় জনবিচ্ছিন্ন অঙ্গ কতাল কতাল ফোন দিতে বড় বেশকে ফাইনাল চেষ্টা খাই দं কিন্তু বড় কোনো সিনেনানি সুযোগ কাঙ্ক্ষা আর তাবক সবচেয়ে বড় লড়াই একদিকে রাজনীতির লড়াই অর্থনীতির লড়াই সিএনএ বিরুদ্ধে লড়াই সিএনএ নং দিল্লিও তামনাই সমর্থন খাইনাই বিধানসভা সমর্থন খাইনাই বিজেপি नि सरकार तंगनाय और इनलिगल माइग्रेंट हनै नों लामा नखरि सिरिक मक्रंनाय ई बरक बीजेपी त्रिपुरा मथनि प्रतारना न बरक रमै मांखा इनलिगल माइग्रेंट ताबक साबो एकमात्र थुरसाबाय रोहिंग्या किन्तु सिनर तो हिंदू वाननि से प्रॉब्लम किन्तु बनका बरक लिगल माइग्रेंट खायै आइन खायका कोनो कक करै विलेज कमिटी निर्वाचन करै विलेज समस्त सम्पत्ति लुटी चानान व्यवस्था आबुनि लगे তিনি দ্রাগ মহাসমুদ্র ত্রিপুরা রাজ্য তিনি দ্রাগ বাসিজাক তামনি সানাই এতদিন ধরে বাইসাইকেল ফাইও অটো গাড়িও ফাইও টমটমও ফাইও জিপ গাড়িও ফাইও ট্যাক্সি গাড়িও ফাইও মারুতি গাড়ি ফাইও তাবো ওঙ্গাকে রেলনি ওয়াগন কুপলংখাসে নেশা জিনিস ফাইও বজাতলাং থাঙ্কাবা তাবো আবুনি বিরুদ্ধে ন বরক ন হানসা খাইনা নেবাগৈ তিনি এই 23তম সম্মেলন খরাং কিসাজাকা জি ফাইনাই দিন লড়াইংনাই সবাংনাই এবং খাবনি কাবে বুকুক চং ও খেব তমুনো পুলিশ চকনি সামং হুমনি কগনো সারা থাঙ্কে আও কেরং রাইজানো মথাংনারনা বাগে কংमा সামং दङ আর नि बिसिङाव सिकक माने खगमानि आसन कबं मांगो किन्तु आसन कबंमान रममान कक्तमा दङ তিনি বিলুয়া থানাनि পুলিশ বালাই খেন নাইটুক মুং কাহাম খাইনাই নাইটুক ইমান খাসি কগ্রগনো খগিতলাং जमनि 24 घन्टानि बिसिङाव 5.5 बरि रांचा ताइ 30,000 रां मानखा ताइ जे खगजनाय रंयाबो याफारि रेखा आबनि रांमारि 7 लाख सो आबनि से गोबाङानो पुलिसनि आमाहाय सामुं काहामबाय बेलाखे खा काहाम याफारका खगजांनाय रक बेनु मल्ल बाय बिनि बिहिक बंनि नकगे बिलुनिया थानानि मताय बुमिहिन कलनिव तांखे बेनु मल्लनि बिनक माने बिनि जाति गोष्ठिनि नगाना कक्सिल जाका जे रमितलाङै मीमांसा खालाय फाइमानि बागै कक्सिल जाजानि बुमुं साजागलिया हनै माने जे सिकौनि बुमुं साजागलिया आबो खगजोंमानि बिसिङाव रांचाकनि यासडेम ताइ 2800 रां आमाहाय मानदिया नि रगबो कक्सिल जामु अदिके पुलिसनि अवस्था सामुगाव खानाय जायदि আমচাইনি লোকরংনি কক খগজনাইনি কক তাই পুলিশনি কক সোনার জিনিস এবং টাকা কত বড়ি আছিল এখানে
पुलिस टीम वहाँ पे गया, हमने देखने का कोशिश किया कि कोई सुराग मिल सकता है क्या, तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। बट कंप्लेनेंट ने फिर हमें एक नंबर दिया कि एक व्यक्ति पे उनको शक था, तो उनका मोबाइल नंबर दिया उन्होंने। तो वो एक हमारे पास एक एविडेंस जैसा आ रहा था निकल के, तो हमने उस नंबर को ट्रेस किया। तो उस व्यक्ति को ट्रेस करते करते हमने देखा वो अगरतला से बेलोनिया के साइड आ रहे हैं। तो जैसे ही बेलोनिया में बनकर ब्रिज के पास पहुँचे तो हमने उनको डिटेन किया, शक के आधार पे डिटेन करके हम उनको थाने में लेके आए, पूछताछ किया। तो उन्होंने बताया हाँ चोरी मैंने किया था, और कैश जब मुझे पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की बनकर में, मैंने वहाँ फेंक दिया। तो पुलिस टीम रात को फिर 1 बजे के आसपास जाके स्पोर्ट से बनकर से पैसे बरामद करके लेके आई। उसके बाद गोल्ड ऑर्नामेंट्स के बारे में जब उससे पूछा हमने, जिस पे हमें शक था, तो उसने बताया कि गोल्ड उसने किसी इंसान के पास अगरतला में रखा है, और वो जब दिन में अगरतला गया गाड़ी रिजर्व करके, तो गोल्ड को वो वहीं पे रख के आया है। और उस आदमी का घर पता वो नहीं जानता, बट उसका मोबाइल नंबर है। तो रात को 3 बजे ही यहाँ से हमने हमारे 2 एसआई प्रेमजीत और एसआई राहुल जमातिया के अंडर एक टीम भेजा अगरतला में। रात को 3 बजे अक्यूज के घर पे अक्यूज के लोकेशन के आसपास रेड किया गया। तो उसके बाद काफ़ी स्विफ्टनेस से कार्रवाई की गई। तो सुबह 10 बजे तक हमारा जो पुलिस का टीम था वो वहीं था। इसके बाद जब उनको लगा कि उसको कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो अक्यूज फाइनली फिर विक्टिम के पास गए, विक्टिम को अपना बताया कि हाँ मैंने ये किया है, पर कृपया कर आप मेरे पे कोई कार्रवाई ना करें। तो फिर वो थाने में आए, तो गोल्ड भी हमने उनसे बरामद किया पूरा। कैश हम ऑलरेडी बनकर ब्रिज से उनसे बरामद कर चुके थे। तो ये जो कार्रवाई हुई बहुत क्विक एक्शन था। शाम को 7 बजे हमारे पास कंप्लेंट आया, एक्यूज को ट्रेस किया मोबाइल नंबर के बेसिस पे, फिर दूसरे एक्यूज के यहाँ लोकेशन पे हमने रेड वगैरह किया। तो ये ऐसा जो क्विक एक्शन होता है, तो पुलिस और सोसाइटी के बीच, सिविल सोसाइटी के बीच एक ट्रस्ट डेवलप होता है। तो मेरी आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है। खबर तादे बुक्सों पुलिस ने ओम हाइचा सामुं कोरक नासिंगी ने दंगो पुलिस ऑफ जे सामुं खलाइबो सासरि मानांथुं तांखे साखे साजांनानि कलायो बलाय लासिमा सिंचाकक खुमुलुं जे रादापुर थानानि पुलिस दाबु बरम माइनियाखौ जे खुमुलुं दुमले हातिओ सिलाय कगनाय सयतान फुनुगनाय निजिनि बीजेपी पार्टी खायो हुनि फुनुगै दाबु सिलायति गुरि तंनाय आ बरगनो जे कगजंनाय ताबक दुगानो फायराया थांनो कि रंगिमा तंजाजाखा किन्तु बनो ताबो जास्टिस मे रादापुर थानानि पुलिस अबाहाय सामुं बाय लुकर खा तुमुइ मानिया आबाहाय पुलिस सामुं बाय ताई खुमुलुं आमसायो जे पुलिस नि गाहाम सामुं तांखा नि रेकर्ड ताबो गाहाम करिङि दंगो आबो वाना मा सिंसाको जे खुमुलुं टीटीडीसी नि हेडक्वार्टर आरो पुलिस नि आमहाय सामुं बाय बाक्सा ब्लाइके लाहिजागिबो तं बैखा अखरा साकरा नुसिजारो yang lai thangnai kok di salo bahanya tini to kema kok ma tongo accident ni ar bisingo khwai chebri am sayo bahanya auto malkhung bai bolero malkhung thotai lai marke sagluman ka khorobnai borno ji ko khwayo hospital thangnai jingma tongkha tai kaisang ke lai thangnai kok di salo bayap sagbasaro bai khainai ko khumlung park ko berenya phainai gifili thangpuno and Royal Enfield bike by Excel ngai kherang ba saknai nogo kalaimani paitha dorati langma chokha jibi saknai nogo Saiman ka langma arikha Samoli deporma bohri mongol deporma bin kamke jompujola nareon kami theinai new more atais tai kaisa ke Saiman ka samlal sido samolia samlal deporma kailai pandani bagi bahanya bini kok sunglajak Phanyai January March 23 tarikh kalebari panda tongmani bini bayap songbai khumlung pargo thangai phirok phurun o party mung party kha borok 6 jona thanglai mani bike khungtamo oba haike bike bai dukumani deralai tonglai mani belai kheno langmani baginai khoti kotor dam kotor tamni ba kaisa langmano borok bikhabiri matai khulmuise manmani malai jau langmano borom relaya dam relaya torjak len bagai odera mung klai tongmani khana ja jo koktoma party mungno rogai ang
ko punya sebenarnya di kono mangkli khumlung ni je ko accident mani rojak pati mungo marke thakdu khuman mani thale roi ba ta tini to kai din hengi to mani na bisingo omage ko thei thakjak lai bai balai kheno kha khamjak lai kha nukhung ni borok rok di bawah kebah hati ini kelakar, tukar hati ini kelakar. Gak bawa, aing kayaknya, anak salah saya do. Yang tiup sang wajah itu saya gak mana hati nata piknik sana nih. Gak ulos saya menang piknik loh, buat saya sih. Pas saya nak berang tangai bu, ayang kumulu bukan. Anak hati ini baik kelang thangata. Nagamu apanya naga paya, maksudnya paya paya. Lagi tu dari pagi korongo, ajak aku. Arthang kena, cumi cerok, golai cina, nengkana cakana. Iksan sotri sari. Nengkana cakana nengkana kai, emne bangyam nengwayo nengkala kalau. Agar nak pirok pirok ke berawa accident lagi kita. Bobai kini kajak, kajak. Masa kai tu bumbu leng terjadi dan kau bukan mana bangun lalu tu kau bawa kawasan ni sirik sang. Tapi korok saka sabo. Abo chin pada ni no. Bumung tamu bini. Bon bumung maya. Bini logeta. Kita sini sobita ni bersama ni. Si kontin bersama ni. Kau bersama bersai. Dini logi kita baik potong. Tai onyorok tonggo borok kenai. Kita rok kenai kita. Ya baik. Inka baik borok saja. Sojana. Baik ke sabni. Baik ke kau an pesan kita ani no. Bo jaga accident ong bro. Mau boro timuk lai jompo ni ya. Daun dai boro. Oh timu company gana ro. Company gana bahasa. Anmada kasamada awak kisah ini ada. Bo dino ong abo. Suraiban di horok. Oh. Anak hatingi kalau jompo bazar belah. Terima kabar din tiga. Terima kami ya horok. Adino horo. Sarigo. Adino horo accident mani dino nong bangki khor maka. Abo bui sahori saya maka. Saya miam. Ulos ego baik accident ka bongkai. Boro angka kerang baro. Oh kerang baro. Betulan kele. Asa dukmang lakna. Ini kakai dong kata go. Ulos saya terus halai cari ke. Oh jibi ciu. Is jibi kele malu ka. Gan bon परिवारों बेमन थांग में kita berkawan jadi bicara kita, bro. Kerana pada tanginya, lebar ke doa kata. Bumung tamu, ni besan bumung. Samalat jabur mah. Samalat jabur mah. Tamu kaibo. Eko porimani pai, dorana English medium ko nono. Kalau pori pai, kalau ikut songkha, bon pori kaba university kelajah, emerok kelajah. Kalau kata sana biar di pai kita ko. Hanyo hai mas khatira abri bagino borne langma hanyo phatsaka phaya gobang ma kosto tekto dukhu dosha manmani ya golo nang mani olang mano naithok nok thokke o hasaka o nang khorka thima bai buini kebo kunu nyata handi buibo khayogo kha sawo ganani borok bogmaya ngo bakhabayo gobang ma সময় দিস্তাবু বড়ক আসাইখে ডেভেলপমেন্ট বাকি সে সামুং আসাইও নিনি বসাক তরা বাকি ফন সামুং টাংনাই নক নুখুং তরা বাকি ফন সামুং টাংনাই নি কেরিয়ান বাকি ফন সামুং টাংনাই দেশ দি বাকি ফন সামুং টাংনাই কিন্তু আগুই দङ অ আগুই দङ জরাও কেবেং মুং বাং বাসাও আম হে অ্যাক্সিডেন্ট আবো হে টাংবাই থুং আবো नायमुं बोआग्रा खे आबो सावो थिनांनि आसाइ सनि बागि से बकमान दङ जोंना ताबुनि लांमोन समो थांबाय एखा जों बोसक जरातै केबेल नाजि आबो हि बसकां तांबाय थुं जों जतनो थानसा खायनाय बसकांनि लांमोन मा थांलायनाय जाय खाजाक मानो तामखे चारनाय आबो समान नायथुकलायनाय आबो नासिं मा तंनाय दिन बागि आसं सिथं जतनो हामबाय जरानको पान्दाना हामजागे फैनसिम पाइथाक जरा नाय तंमा बागि